मेरा भाई यूं तो उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन भाई छोटे भी हों तो बड़े ही लगते हैं। मेरे भाई का नाम बुराक खान है। वो हमारे पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत नौजवान था। वैसे तो हम जिस इलाके में रहते थे, यहाँ पर ज्यादातर मर्द बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और औरतें भी, लेकिन उसका एक अलग ही मकाम था। सब लोग कहते थे कि हमारे पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत और कड़ियल नौजवान है। जब उसकी शादी की बात आई तो मेरी माँ की एक ही शर्त थी कि लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, और खूबसूरत लड़की हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि हमें बेहतर से बेहतरीन की तलाश थी। कुछ लड़कियां हमें बहुत प्यारी लगी, लेकिन वो बाकी मामलों में अच्छी नहीं थी। बिलाखिर एक लड़की ऐसी मिल गई जो खूबसूरत भी थी, कम उम्र भी थी और पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन थोड़ी सी गैर संजीदा लग रही थी क्योंकि अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और लाडली थी। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं थे कि बहू को नौकरानी बनाकर रखें। अगर वहाँ की लाडली थी तो हमने भी उसे लाडली बना के रखना था, क्योंकि मेरा भी एक ही भाई था और वो भी छोटा। उस लड़की का नाम गुलबानो था। हम लोगों ने रिश्ता तय कर दिया और शादी भी हो गई, लेकिन शादी से पहले गुलबानो की माँ ने हमें एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि हमारे घर की छोटी बेटी है, इसलिए बहुत ज्यादा लाडली है। मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, ये थोड़ी सी अजीब सी है। हमने कहा कि क्या मतलब, और हम तो इस बात पर हैरान हुए कि माँ होकर अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात कैसे करता है। उसने कहा कि बस गैर संजीदा है, खाना बनाना नहीं आता, इसको घरदारी भी नहीं आती और इसकी शादी की उम्र भी नहीं है। लेकिन हम लोग शादी करवा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि शादी करके ही इसको अकल आएगी। अजीब अजीब हरकतें करती है, उछल कूद करती है। अल्लाह माफ करे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसने सारे घर को तंग किया हुआ है। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी और उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब शादी होती है तो बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप ये बात अपने बेटे को बता दें ताकि वो शुरू में जरा इसको अच्छे तरीके से हैंडल करे, हाथ जरा हल्का रखे, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही शाइस्ता और नरम मिजाज इंसान है, आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। फिर भी मैं इसको समझा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, बेटियां तो सबकी ऐसी होती हैं। हमें क्या पता था कि जिसको हम लोग सारी जिंदगी लाड करने के लिए लेकर आ रहे थे, हम ज्यादा देर उसके लाड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब शादी की रात के बाद सुबह हुई और कमरे का दरवाजा खुला तो पता चला कि गुलबानो इस दुनिया में नहीं थी, और वो इस दुनिया में क्यों नहीं थी ये भी हमें साफ नजर आ गया और पता चल गया था। हम लोग हैरान रह गए थे, आखिर उसके पास ये चीज आई कहाँ से। और जब मेरे भाई ने कहा कि मैंने उसे ये चीज मुंह दिखाई में दी थी तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि अब उस एक चीज की वजह से मेरा भाई शायद कानून के हत्थे चढ़ने वाला था। जब हम लोग लड़की के घर रिश्ता देखने गए तो उनके घर के बाहर एक बड़ा सा सहन था। पहाड़ी घर वैसे भी बड़े बड़े होते हैं। उस सहन में एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की गले में दुपट्टा डाले स्टापू खेल रही थी। हमें लगा कि ये लड़की की छोटी बहन है। मैंने अपनी माँ से कहा कि वैसे ये ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। उसने कहा कि हाँ, देखते हैं। जब अंदर गए, बैठ गए और बातचीत होने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी गुलबानो को बुलाती हूँ। तो वही लड़की कपड़े बदलकर अच्छे से दुपट्टा करके हाथ में ट्रे पकड़े दाखिल हुई। तो हम लोग खुश हुए कि चलो ये तो वही वाली लड़की है, लेकिन हम ये भूल गए कि ये कैसे लाओ बाली सी लग रही थी और स्टापू खेल रही थी, वो भी मोहल्ले के बच्चों के साथ। हम लोगों को लड़की तो पहले ही पसंद आ गई थी। मैंने उसकी चुपके से तस्वीर खींच ली और अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई घर बैठा था, उसने भी कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। इसलिए मैंने अपनी माँ को इशारा किया और कहा कि बात पक्की कर देते हैं। मैंने अपने भाई को लड़की की तस्वीर दिखाकर कुछ गलत नहीं किया। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, चुपके से तस्वीर बना लेती थी और अपने भाई को भेज देती थी। जाहिर है जो उसने जिंदगी गुजारनी है उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, उसका क्या ख्याल है, क्या मर्जी है, ये सबसे ज्यादा अहम है। उसने जब हरी झंडी दिखाई तो हम लोगों ने भी बात पक्की कर दी, लेकिन जब वापस आकर बताया कि वो इस तरह की हरकतें कर रही थी और उसने शरबत पकड़ाते हुए
अम्मी के ऊपर भी गिरा दिया और फिर बाद में हंसने भी लगी तो मेरा भाई भी हंस दिया। उसने कहा कि अगर ऐसी है तो अच्छी बात है, घर में रौनक लगी रहेगी। अभी तो हमें ये सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब भी हम उसके घर जाते थे वो कोई न कोई मजाया हरकत कर ही देती थी। अब मेरी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी और उसने कहा कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिमागी मसला है। जैसे ये देखने में तो जवान है लेकिन इसकी उम्र दिमागी तौर पर कम है। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो शायद है ही ऐसी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे ज्यादा समझदार बीवी नहीं चाहिए, बस मुझे खूबसूरत बीवी चाहिए। समझदारी तो वक्त के साथ आ ही जाती है, पहले से ही समझदार बीवी लेकर आओ तो फिर वो शादी के कुछ साल बाद समझदार नहीं बनती है, बल्कि उसकी सारी सोच समझ सब कुछ मर जाता है, वो एक जिंदा लाश बन जाती है। हमने कहा कि ये तू कैसी बातें कर रहे हो, हमने कौन सा तुम्हारी बीवी पर जुल्म करने हैं। तो वो कहने लगा कि बाजी, जुल्म की बात नहीं है, अचानक से जिंदगी बदल जाती है। औरत पराये घर में आ जाती है, एक पराये मर्द के साथ जिंदगी गुजारती है। उसके सामने बहुत से इस तरह के माहौल और वाकयात आते हैं कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और फिर एक साल में ही बच्चा हो जाए तो वैसे ही अकल ठिकाने आ जाती है। ऐसे में औरत की शादी के शुरू के 3-4 साल बड़े मुश्किल होते हैं और उसमें उसकी या तो शख्सियत बदल जाती है और या फिर वो हार मान जाती है। मैंने अपने भाई को 2 पल देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम्हें सबके बारे में इतनी बारीक बीनी से कैसे पता है। तो वो कहने लगा कि वो मैंने औरत की नफ्सियात पर एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था। मेरी माँ ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने किताब पहले ही पढ़ ली है, शायद तुम उसको संभाल ही लोगे। मैंने कहा कि वो किताब अपने बहनोई को भी दे दो ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। हम इस बात पर हंसने लगे। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो गई। वो दुल्हन बनी बैठी थी और हंस रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने उसे कहा कि गुलबानो हंसो नहीं, हम लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते हैं। वो कहने लगी, अगर मैं हंसूंगी नहीं बाजी तो मेरी तस्वीरें बुरी आएंगी। मैंने कहा कि जब तस्वीरें बनानी होंगी तो तुम्हें बता देंगे, अभी तो सर झुका के संजीदा होकर बैठ जाओ। ऐसे बहुत से मामला थे जिसमें मुझे उसे बाकायदा तौर पर संभालना पड़ा, समझाना पड़ा, नहीं तो वो हम सबको शर्मिंदा करवाती। खाना खाते हुए भी ऐसे मुंह खोलकर खाना खा रही थी। मैं अपने भाई की तरफ देख रही थी, वो तो खुश हो रहा था, शायद वो बहुत ही ज्यादा हुस्न परस्त आदमी था। जब शादी की रात वो अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने और मैंने उसे वो बात बताई जो हमें गुलबानो की अम्मी ने बताई थी और कहा था कि जरा ख्याल रखना है। तो हमने उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि देखो, अच्छे तरीके से पेश आना। लड़की तो तुम्हें पसंद की लेकर दी है, लेकिन थोड़ी सी मासूम है और लाडली किस्म की है, इसलिए किसी बात का बुरा ना मान लेना। कहीं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने मशवरे तो नहीं दिए कि जाकर बीवी को रोब में ले लेना। देखो, ये रोब में आने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसे रोब दिखाने की कोशिश करोगे, वो कुछ और ही समझ लेगी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे अगर किसी ने मशवरे दिए भी हों तो मैं ऐसे घटिया मशवरों पर कभी भी अमल नहीं करूंगा। मेरी बीवी है और शुरू के दिनों में मुझे उस पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने की जरूरत है। जब मेरा भाई ऐसी बातें करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसकी भलाई लूं। मेरी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। उसने हम लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोग परेशान नहीं हो, हम अपनी तरफ से अभी तक बिल्कुल ठीक और मुतमईन थे। हम लोगों ने अपनी भाभी का बहुत ख्याल किया था, अभी तक उसका बहुत ख्याल कर रहे थे, आगे भी करना था। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब दुआ करो कि तुम्हारी भाभी को अकल आ जाए। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। जो लड़कियां समझदार थीं वो खूबसूरत नहीं थीं, क्योंकि समझदारी उम्र के साथ आती है। तुम्हारे भाई को कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। अब देखो क्या होता है। वो कमरे में चला गया और अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वो किचन में खड़ा हुआ था। हम लोग उसको देखकर हैरान रह गए। हमने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कमरे से बाहर क्यों आए हो? गुलबानो को अकेला छोड़कर तुम्हारे कमरे में दूध, बिस्किट, पानी सब कुछ तो रखा था हमने। तो कहने लगा कि हाँ,
वो गुलबानो कह रही थी कि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए खाना निकाल रहा था। मुझे लगा कि आप और अम्मी सो गए होंगे क्योंकि शादी में बहुत थक गए थे, इसलिए आप लोगों को नहीं कहा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, अम्मी तो वाकई सो गई हैं, लेकिन मैं अब भी जाग रही हूँ। हटो, मैं गरम कर देती हूँ। जब मैं सालन गरम कर रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि बाजी वो एक बात है। मैंने कहा, जनाब बोलो, क्या बात है? कहने लगा, वो कह रही थी कि लेग पीस की बोटी जरूर लेकर आना। मेरे भाई ने ये बात की। मैंने उसे हैरान होकर देखा और हम दोनों ही हंसने लगे। मैंने कहा कि बड़ा बुरा फंस गया है तू, तो तेरी बीवी कम और बेटी ज्यादा बन जाएगी, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो कहने लगा कि अभी तो मेरी शादी हुई है, आप अभी से उसको मेरी बेटी ना बनाए, कहीं निकाह ही ना टूट जाए। हम दोनों ही हंस रहे थे। मैंने सालन गरम किया, नान गरम किए, बिरयानी भी गरम करके साथ रायता और दीगर लवाजमात रखे। ट्रे सजाकर अपने भाई को दे दी और कहा कि ये लो, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी रात के वक्त भूख लग गई थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि मैं कोई बड़ा अच्छा शौहर हूँ नहीं। कसम से बाजी, मैं क्यों कहूँ कि मैं बड़ा कोई अच्छा शौहर हूँ? कसम से बाजी, मैंने भी उसको यही कहा कि तुम सो जाओ, सुबह खा लेना। वैसे भी सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसने तो जिद करना शुरू कर दिया और रोना भी शुरू कर दिया। कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, भूख से मेरे मैदे में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि फिर तो तुमने ठीक ही किया। खैर, मैंने फिर से भाई को उसके कमरे में भेज दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अभी भी मैं अपने कमरे में बैठी थी और मैंने सुबह से अब अपना फोन पकड़ा था। मेरे फोन पर बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मेरा शोहर बाहर के मुल्क होता था, इसलिए मैं इसी घर में रहती थी। उसके भी मैसेज थे, मुबारकबाद दे रहा था। कुछ और लोगों के भी थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसे मांग रहे थे, लेकिन एक ऐसे नंबर से मैसेज आया हुआ था जो नंबर मेरे फोन में सेव नहीं था और डीपी के ऊपर तो किसी औरत की तस्वीर बनी हुई थी। पता नहीं अब ये कौन थी। उसने 5 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा हुआ था। पहले मैंने मैसेज किया कि आप कौन, और उसके बाद वॉइस मैसेज सुना, और जब मैंने वॉइस मैसेज सुना तो मैं हैरान रह गई। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनती जा रही थी, वैसे वैसे मैं हैरान हो रही थी। इसका मतलब कि हमारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत नाचने लगी थी। जो कुछ बुरा होना था वो हो चुका था। अब मैं अपने भाई के कमरे में कैसे जाती? वैसे बात तो ऐसी थी कि मैं सीधी ही उसके कमरे में चली जाती और उसको बता देती कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे और मैं जा नहीं पाई। सोचा कि सुबह बता दूंगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐसा वैसा कोई मामला ना हो। लेकिन मैंने जो ये बात सुनी थी, मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई थी। अगर मेरी माँ को पता चलती तो शायद मेरी माँ की तबीयत ही खराब हो जाती और मेरा भाई जो बेचारा इतना खुश था, उसकी खुशियों को तो नजर लग गई थी। सच कहते हैं, खुशियों को नजर लग जाती है। मेरे भाई के साथ जो हुआ था वो इस बात की जिंदा मिसाल थी। और मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। मुझे मैसेज करने वाली औरत ने अपना तारुफ भी बताया हुआ था, अपना नाम भी, और ये भी बताया था कि वो कहाँ रहती है। उसने कुछ भी छुपाया नहीं था। उसने कहा कि काश मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता देती तो आपका भाई बच जाता, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अभी भी वक्त है, अपने भाई को बचा ले। सुबह होने में 2-3 घंटे ही थे। सुबह हुई तो मैं दरवाजे पर दस्तक देकर वहाँ से हट गई। मेरा भाई दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो बाथरूम में था। हाथ धोकर बाहर निकला तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। उसने कहा कि क्या हो गया बाजी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मैंने उसे कहा कि देखो, ये बात अम्मी को नहीं बतानी, बस तुम्हें बतानी है। मैंने उससे बात तो करनी थी, लेकिन अभी घर में कुछ मेहमान थे और कुछ मेहमान जो आस पास थे रात को अपने घर चले गए और सुबह सुबह फिर से आ गए थे, क्योंकि आज वलीमे की रस्म भी थी और सुबह नाश्ता भी हमारी तरफ ही था। हमारे तकरीबन सारे रिश्तेदार ही आसपास रहते थे सिवाय मेरे शोहर के, इसलिए वो रात को सोने के लिए अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि शादी वाले घर में सोकर क्या करना है, अपने घर में जाकर सुकून से सो जाएंगे और सुबह फिर से आ जाएंगे। वो लोग आ गए थे और मेरा भाई भी उनकी खातिर तवाज़ा में लग गया।
اس نے میری بات کو غور سے سنا نہیں، وہ سوچنے لگا ہوگا کہ ایسی بھی کون سی بات ہے۔ پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور میں نے اسے وہ وائس میسج سنایا تو میرا بھائی بھی حیران رہ گیا۔ ہم نے یہ بات اپنی ماں کو تو نہیں بتائی تھی۔ ہم دونوں ہی کمرے کی طرف بھاگے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ابھی بات کرتے ہیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گل بانو اس دنیا میں نہیں تھی اور اس کے پاس ایک ہتھیار پڑا ہوا تھا جو اس کی موت کی وجہ بنا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ یہاں پر کیسے آیا؟ میں گھبرا گئی، ہمیں لگا شاید کہ وہ زندہ تھی، لیکن اس کو دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے منہ دکھائی میں اس کو یہ ہتھیار دیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کی رسم کا لڑکی کو منہ دکھائی میں ہتھیار دیا جاتا ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے اس کی حفاظت کرنے والا اس کی زندگی میں آ گیا ہے، اور اگر وہ اس کی زندگی میں نہ رہے تو وہ اس کا استعمال کر کے اپنی حفاظت کرے۔ ہم تو پٹھان لوگ ہیں نا، بہادر قوم ہے، اس لیے اس طرح کی چیز تحفے میں دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں تحفے میں، پر ان لوگوں کو جو سمجھدار ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی اس بے وقوف اور پاگل بیوی کو یہ ہتھیار دے دیا اور اس نے نہ جانے کیا حرکت کی کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شاید وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہی تھی اور غلطی سے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا، لیکن یہ بات کون مانتا؟ پولیس والے تو یہی کہتے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں رسم تھی کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے کمرے میں گھر میں جتنے بھی حفاظت کے ہتھیار ہوتے تھے وہ سارے رکھ دیے جاتے تھے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن گل بانو کی ماں نے جب ہمیں اس کے بارے میں بتایا تو ہم نے یہ رسم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے، پر میرے بھائی نے بھی اس کو وہی چیز گفٹ میں دے دی اپنی طرف سے اس رسم کو نبھانے کے لیے، اور آج اس رسم کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا تھا۔ اس وائس میسج میں یہ تھا کہ گل بانو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس کی عمر 17 سال نہیں تھی جو کہ اس کے گھر والوں نے بتائی تھی، بلکہ اس کی عمر 26 سال تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی، اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا، خوبصورت تھی، جوان تھی، لیکن دماغ اس کا 12 سال کی لڑکی والا تھا، تبھی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے یہ بات چھپائی تھی، اور جب وہ 19 سال کی تھی تو اس کی شادی کی تھی تو اس نے ان گھر والوں کو اتنا تنگ کیا تھا، اتنا ذلیل کیا تھا، اپنی ساس کو ہی مذاق مذاق میں سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا، اور اس کی ساس نے ہی مجھے وائس میسج کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس حادثے کے بعد میں آج تک چل نہیں پائی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو نہیں پائی، صرف اس لڑکی کے پاگل پن کی وجہ سے۔ ہم بھی شکل و صورت دیکھ کر رہ گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ پاگل نکلے گی۔ ہمیں اس کی ماں نے یہی کہا تھا کہ تھوڑی سی غیر سنجیدہ ہے، معصوم ہے، بیچاری ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں اس کی بیماری اس حساب سے ہے کہ اس کی دماغی عمر اس کی اپنی عمر سے آدھے سے بھی کم ہے، اور اس وقت تو اور بھی کم تھی۔ ہمیں تو فوراً ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آصف کا سایہ ہے، اس لیے یہ کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہونے لگا، کبھی کوئی چیز توڑ دیتی تھی تو کبھی کوئی۔ ایک دن تو اس نے گیس آن چھوڑ دی تھی اور صبح صبح دھماکہ ہو گیا تھا، لیکن یہ شکر ہے کہ کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور پھر جب اس نے مجھے دھکا دیا تو اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کے اپنے شوہر یعنی میرے بیٹے نے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اسے اپنی زندگی سے نکالا اور ماں باپ کے پاس واپس چھوڑ دیا تھا۔ ہم لوگ آپ کے علاقے میں نہیں رہتے، ہم لوگ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اس کی شادی کس سے کر رہے ہیں، اس لیے کسی طرح آپ کا رابطہ نمبر لے کر میں آپ کو یہ واٹس ایپ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس کی ماں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ورنہ ہم بھی یہ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ اگر لڑکی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی ماں کبھی بھی شادی سے پہلے وہ کمی اس کی ساس اور نند کو نہیں بتائے گی۔ کون سی ماں ایسے کرتی ہے؟ اگر لڑکی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو ماں جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں اس کو کھانا بنانا آتا ہے، اور یہاں پر وہ خود کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی غیر سنجیدہ ہے، معصوم ہے، لاڈلی ہے، تاکہ وہ بعد میں یہ کہہ سکتی کہ ہماری بیٹی تو معصوم اور لاڈلی سی تھی، اصل میں ان کی بیٹی نفسیاتی مریضہ تھی۔
اور پاگل تھی، اس کا دماغ بچوں والا تھا اور میرے بھائی نے اس کے پاس ہتھیار رکھ دیا۔ ایک بچے کے پاس ہتھیار رکھتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا رخ کس طرف کرنا ہے۔ اور اسی طرح گلبانو بھی شاید اس دنیا سے چلی گئی تھی، مگر اب یہ اتنی بڑی کہانی پولیس والوں کو اور اس کے گھر والوں کو کون سمجھاتا؟ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ظاہر ہے ان کے لیے دکھ تو بہت بڑا تھا، لیکن انہوں نے سارا الزام ہم پہ ہی ڈال دیا۔ میرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور یہ ثابت کرنے میں ہمیں بہت وقت لگ گیا کہ دراصل وہ پاگل تھی اور اس نے یہ سب کچھ ایک حادثے کے طور پر کیا تھا، کیونکہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ کمرے میں صرف دولہا گیا تھا اور یہ ہتھیار بھی دولہے کا تھا۔ اس نے خود ہی اپنی بیوی کی جان لی ہے اور شادی کی رات اس کو اس دنیا سے روانہ کیا۔ اب ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے، کرتے کراتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے بھائی کو 1.5 سال جیل میں گزارنا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سب کچھ بیچ کر ایک بہت بڑے وکیل کو ہائر کیا اور اس نے کسی طرح یہ بات نکلوائی اور اس عورت کو بھی بلایا گیا جس نے ہمیں واٹس ایپ میسج کیا تھا، پھر اس کی گواہی اور اس کے بیٹے کی گواہی، اور اس کے پاس گلبانو کی ایک پرانی ویڈیو بھی تھی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پاگل تھی اور اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے تھے اور ڈاکٹر نے بھی یہ بات حتمی طور پر کہی تھی کہ یہ لڑکی نارمل نہیں ہے۔ ان کے پاس رپورٹس بھی تھی۔ ہمارا کیس ابھی بھی کچا تھا، لیکن کرتے کراتے ہم لوگ کسی طرح کامیاب ہو ہی گئے کیونکہ ان لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میرے بھائی کی زندگی کا 1.5 سال ضائع ہوا، ہماری بدنامی ہوئی، لوگوں نے ہم پر باتیں کی۔ لوگ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ براک نے ہی اس لڑکی کی جان لی، وہ تو بیچاری بہت معصوم تھی اور اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور اپنے بھائی کو باہر کے ملک بھیج دیا کیونکہ میرا شوہر اب واپس آ رہا تھا، اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ پہ میرے بھائی کو بھیج دیا، وہ وہیں پہ رہتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ وہیں پہ کسی سے شادی کر لے۔ اس حادثے نے میری ماں پر بہت برا اثر چھوڑا، وہ بھی بہت بیمار ہو گئی تھی، لیکن ابھی پہلے سے بہتر ہیں۔ کہ کیا اس طرح سے ماں باپ کا جھوٹ بولنا اور اپنی پاگل بیٹی کی شادی کر دینا مناسب ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اس معاشرے پاگل بیٹوں کی شادی کی جاتی ہے، یہی سوچ کر کہ شادی ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہاں پر تو لڑکی ہی پاگل نکلی۔ اگر شوہر کماتا نہ ہو، پاگل ہو یا من موجی ٹائپ کا ہو رہا ہے پھر بھی اسے سنبھال لیتی ہے، لیکن اس طرح کے کیس کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنی جان لے بیٹھی تھی، ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ کہیں اس نے غلطی سے ہمارے بھائی کی جان نہیں لے لی، ورنہ پھر کیا کرتے۔ ابھی بھی ہمارے علاقے میں یہ کہانی اسی طرح سے مشہور ہے۔ میں لوگوں کے دماغ سے اس کہانی کو نہیں نکال سکتی، لیکن مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ سچی کہانیاں بھیجی جاتی ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو پڑھتے ہیں، اس لیے میں یہ کہانی یہاں بھیج کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے۔ میرا بھائی بے قصور تھا، وہ بہت جوان اور خوبصورت تھا، شاید اسے لوگوں کی نظر لگ گئی کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ابھی وہ باہر کے ملک میں ہے، اچھے پیسے کماتا ہے، لیکن شادی کی بات کرے تو کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ تو وہیں پہ کسی سے شادی کر لے کیونکہ تیری ابھی پوری زندگی پڑی ہے، پر وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، جب میرا دل کرے گا میں وہیں کسی سے شادی کر لوں گا یا واپس آ جاؤں گا۔ بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کسی کو بھی قصوروار ٹھہرانے سے پہلے پورے معاملے کی جڑ تک جانا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی چور ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب اس کی ماں نے ہمیں پہلے سے بلا کر کہا تھا کہ میری بیٹی تھوڑی سی غیر سنجیدہ سی ہے، ورنہ کوئی بھی ماں اس طرح نہیں کہتی، وہ بھی شادی سے کچھ دن پہلے۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں لگا کہ جیسے ہم صاف گو لوگ ہیں ویسے اس کی ماں بھی صاف گوئی سے کام لے رہی ہے، لیکن وہ صاف گوئی سے نہیں بلکہ چالاکی سے کام لے رہی تھی، اور یہ بات سمجھنے میں ہم نے دیر کر دی اور ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔